Hey guys, how's it going? Hope you're doing well. My name is Crown, and today I'm going to read you some very interesting stories that I hope that you're gonna love. And now, without further ado, let's go! For a bit of context, a few years ago I was part of a swim team at a public pool. The pool was divided into 4 sections: the shallow end, the recreational pool, the deep end, and a lap swim area. The recreational pool was split into 2 ends: the free swim on the deep end and the aerobic swim on the shallow end. It was summer right before sports tryouts for my brother and me. Part of the tryouts involved treading water for 20 minutes and then putting on a life jacket in the middle of the water. To practice, we went to the free swim end of the recreational pool to avoid touching the ground. On the other end of the pool, there was an aerobics class going on. Before we went in, we got explicit permission from the lifeguards on duty to do our training there. This aerobics class just happened to have an old lady whom we will call Karen in it, and she was eyeing us. Since the tryouts were in a river with tons of weeds and waves, we thought it would be best to mimic the conditions by using my swim cap to splash water on each other to create waves. We were splashing each other and timing ourselves to ensure we could do it for long enough. We also had each other put on goggles since we didn't have any life jackets. In that situation, goggles are equally as hard to put on while treading. On the side of the pool, there was an area where you could borrow goggles if you didn't have any, so I took one from there. We were in the middle of doing this for my brother when Karen approached. She started floating over to our side of the pool with her big blue floaty and gray hair. At first, we didn't pay much mind, but as she got closer to my brother, we politely asked her to go back to her side with her aerobics class. "Miss, could you please move back to the other side of the pool? We're training here and we don't want to get you splashed." "I'm allowed to be here. This is a free side of the pool. It's my right to be here. It's not like you own the pool." "Well, that's true, but we just don't want to accidentally splash you." "I'm staying. This is just as much my pool as it is yours." Since she was technically right, we moved closer to the wall to avoid splashing her. I went back to training with my brother and she continued to move closer, along with another lady from her aerobics class. We tried not to pay any mind to them, but they kept moving closer. By now, they were maybe 3 feet away from us and we were about a foot or 2 away from the wall, so we couldn't move much further without scraping our limbs against it. So, I asked him, "Could you two please go back to the side reserved for aerobics? We don't want to splash you." "We aren't touching you. There is plenty of space for you to move. Why don't you leave us alone?" Might I remind you that we were practically touching the wall at this point? Current me would have told her off right then and there, but I was only 9 at the time and my coach was within earshot, so I didn't want to say anything to get myself in trouble. "You're not touching us, but you're invading our space. You two have the whole other side of the pool to swim, but we only have these few feet, so please move." "No, this isn't your pool, and you have no right to be telling us to move." At this point, I was fed up and just wanted to finish training with my brother, so I ignored her and went back to training. While I was dumping water on my brother, a single drop flew out and splashed Karen and she flipped. "Lifeguard! Lifeguard! Help!" She cried out, making a scene, waving her hands and glaring at us. The lifeguard rushed over thinking someone was drowning or something. "This girl is trying to drown this boy and us, and she tried stealing goggles." The lifeguard looked at me holding my swim cap that was now empty of water, then looked at my brother trying to put on goggles from the borrow me bin, and then looked at Karen and her friend who had just gone underwater to make it look like I tried to drown them. "Sorry, miss, but I'm going to need you to leave," the lifeguard told me. "But it's not true, sir. My brother and I were just training." I tried to explain. "Liar, get out of here. We can't have her in here. She might go after the kids next." Karen, of course, couldn't stay quiet. Seriously, it was 1 drop of water. Yeah, I might have been playing a bit rough with my brother, but he had no problems with it. It was Karen's fault that she got wet after we asked her to move twice. "I'm going to need you to put your things away and leave this section of the pool, miss." As I was being escorted to the locker room, I looked back and gave Karen
and her friend a glare. I saw my brother getting out of the pool. The next thing I know, he was jumping in, doing a full-blown cannonball next to them, drenching them in water. I was trying to contain my laughter as he got out, put the goggles back, and scurried back to the locker rooms, all while Karen and her friend were screaming at us. Serves them right. At the time, I was working 2 jobs and staying with my sister. It was my sister's place, so she could do as she pleased when it came to having animals. She had taken in a female Cocker Spaniel named Mercy and her puppy, who was 5 years old. She got the dogs from her friend with the agreement that if the dogs did not work out, she would take them back. Mercy and her puppy were purebred, a product of breeding within the family. I have never agreed with anyone who breeds animals that seem to think it is a good idea to enforce breeding within the family. The result is a purebred animal with medical and mental problems. It was obvious that Mercy and her puppy were the product of several generations of breeding within the family due to their behavior. My sister had just acquired the dogs and immediately they were using the inside of the house as a toilet. What was weird is that all meals were timed, and they were fed twice a day at specific times when specific amounts of their individual weight and age. And they were fed twice a day at specific times with specific amounts for their individual weight and age. You could take them out and walk them for 2 hours, and I kid you not, the second they were brought inside, they would relieve themselves. My sister finally decided to put the dogs on the enclosed porch to better control their bathroom training. The porch was huge and she had a large dog house for them to stay in for shelter. It was nice because if they did have an accident, it was easy to clean. This was in the middle of spring and she would have them out there during the day. It did not get cold where we live and she was hoping to break them out of the habit of relieving themselves all over the house. When my sister got off work, the dogs were brought inside and monitored, and our dad would come by and help too, since he had nothing better to do. Plus, my sister would hook him up with his favorite coffee and cake. The routine was the dogs would eat in the morning, be taken for a good 30-minute walk, and then put on a porch for 5 hours. My sister would come home for lunch and repeat the process, hoping to break the bad habit. Food and water were restricted to get them to relieve themselves outside. The entitled neighbor across the street would stare and shake his head like this was the most horrible thing he ever saw. A week later, I was on my way to work when I saw an animal control vehicle plugging me in. I saw the door open and this short, overweight woman with thick glasses approached the porch. I came out. "Can I help you?" "Yes, I just received a complaint about animal abuse going on here." "Excuse me? I don't know what you're talking about." "Really? Then why are those 2 dogs being left on your porch?" The animal control lady decided to go inside the porch without permission and saw Mercy and her puppy chilling out in the doghouse, chewing on toys. They were not chained and were free to move around the enclosed porch. "Look at this. This is cruel. Dogs that are kept outside require access to food and water at all times. First, these animals have been fed and watered. Second, most dogs are not chained. Third, I believe you are referring to livestock. And last, if that is a law, then I need you to show me where we are required to do so. I could take these animals right now. First, these animals are in the middle of potty training, which is why they are kept on this porch during the day for a few hours and then brought in at night. Second, you're trespassing. You need to leave now." Before she could say anything, my dad pulled up as he lived down the street from my sister. My dad got out and ripped the animal control lady a new one. The best part was, imagine Christopher Walken with a huge biker beard angry. Yes, that is who my dad sounds like. And he chased the animal control lady back into her vehicle with his words. "I've had it with you. Get the heck out of here now. I'm gonna be talking to your boss. You have a lot of nerve." I finally got to work late and my dad took care of informing my sister of what happened. The animal control officer supervisor knew my dad and apologized for the incident. He confirmed that what we were doing was 100% legal and allowed. There was no harm done to the dogs in any way, and my sister was trying to get them trained. Animal control would not be bothering us in the future. The dogs were left, and our entitled neighbor was horrified that animal control did not do anything.
It was kind of obvious with the nasty scowling stares from him and his wife. 2 days passed and my sister came home to find that the dogs were gone. Someone took them and she was extremely upset. She was sure that the entitled neighbor had taken them but could not prove it. About 5 days went by and magically the dogs were sitting there on a porch like they had never left. We saw the entitled neighbor and his wife, who seemed to have a troll face, arguing with a carpet cleaning company about the dog mess inside their house. It sounded like the two did not bother to clean up the mess and expected the cleaner to do it, who refused. I remember the cleaner telling them they needed to remove the mess and he would be more than happy to clean the carpet. My dad and I could not stop laughing because we found out that the dogs destroyed the carpets in the neighbor's house. The two must have given them access to food and water all the time. And what goes in must come out. The dogs did not seem to have an off switch when it came to water and food. You had to limit them or they would puke, relieve themselves, and make a mess all over the place. They had all their shots, no parasites, and we think they were not tried due to the inbreeding. My sister eventually gave up and returned the dogs to her friend. It seemed that no matter what we did to try and train them to go outside, nothing worked. Oh, and my sister had a professional carpet shampoo machine, so the carpets were kept very clean. The last straw was Mercy refusing to walk on a lead and biting my sister, drawing blood. We think the entitled neighbor must have done something, but the dogs were not right in the head. Mercy also became aggressive with her puppy, and we had to separate them. A friend ended up taking them back, and they were kept on a farm, which worked better for the dogs. Here's where it gets good. The neighbor and his troll-faced wife showed up at my sister's door demanding she pay for damages done to their carpet. First, they called animal control about the dogs, then decided to steal the dogs and now wanted my sister to pay for the damage done. Nope, not happening, and my dad told them to get lost. You're gonna pay for this. Look at what your dogs did. She showed us pictures of a literal mess. It was nasty. What the heck is wrong with you? You two are thieves. You better get out now. He took the garden hose and sprayed the two of them off the property while yelling at them. Yeah, you like that, thief? They ran back to the house and stayed away. For the next year, they kept shooting dirty looks at us. For the most part, they left us alone. So I'm disabled. Deaf, chronically ill, immunosuppressed, have muscle and joint weakness, and I'm a fainting risk, and so on. I wear hearing aids, use a walking stick, and frequently have to sit down wherever I stand to ensure I don't hurt myself. So obviously I tend to have a hard time dealing with people generally, but this entitled mother I met today takes the cake for the worst encounter I have ever had. I was sitting in a train station minding my own business with maybe 10 other people on a platform, including the entitled mother and her child. The train was delayed by almost half an hour, so obviously people were irritable. It was raining, there was no entertainment, and the train station still requires masks to be worn, which is annoying for everyone but important nonetheless. So yeah, no one is having fun. As mentioned above, I'm deaf, so I wasn't really paying much attention to the people around me, and I only had one hearing aid, so I could listen to music with an earphone in the other ear. It wasn't until I saw something face plant into the ground in front of me that I even paid attention. A child lay face down at my feet, crying loud enough that my hearing aid was somewhat picking it up. And suddenly there was a woman screaming in my face. I explained to her that I'm deaf. I also have pins on my jacket and bag that say the same thing. And it took several minutes of her shouting before she pulled down her mask. And the conversation went as follows. You tripped up my kid. I did no such thing. She pointed at my walking stick, which was propped up against the wall, out of the way, and hasn't moved since I put it there. No one tripped over my walking stick. It's against the wall. No way your kid fell over it. Are you calling me a liar? I just watched my kid run over there and trip over your stupid walking stick. She then went on a mini rant about how entitled we teens are, I'm 21, and how we have no respect for our elders, accusing them of lying, and how dare I pretend to be disabled. I'm quite used to hearing this, so I just let her go on, while her kid decided to stop crying now that it's no longer getting attention, and continued to chase pigeons around the platform.
Some people looked at us, but if anyone said anything to the entitled mother, then I didn't hear them. Why is your child running around on a platform? I asked when she finished. Because he's bored. We've been waiting for half an hour and he has nothing to do. Still, he shouldn't be running around the platform. It's dangerous. Don't tell me how to parent my child. I assumed that would be the end of the conversation, seeing as she had already yelled at me and her child was no longer upset. So I went to put my earphone in, and of course, that was a wrong thing to do. Give my son your earphones if you're so concerned about him running around. I wanted to tell her that I don't really care about her child, but she would certainly be upset if he face planted the ground again and fell in front of the train. However, I just told her that no, I would not be giving her my earphones. I went to put the earphone back in, this time making sure to say a firm bye to her, when she decided to snatch my earphone from my ear. My earphones have a wire. My hearing aid does not. She grabbed my hearing aid from my ear, which hurts when it's so rough and sudden, by the way. She grabbed her kid's hand and immediately began to run with my hearing aid. I followed her, shouting for her to stop and give it back, but now I couldn't hear anything she might have said back. When the woman got to the end of the platform, she turned and ran the other way. While I was thinking about whether to just put my arm in front of her, grab her, or honestly just push her down until she gave me my hearing aid back, she got past me and then went to my walking stick, which I left by the wall. She grabbed it and threw it on the rails. I could see her face and she was saying something to me, but I couldn't hear what she was saying. I shouted at her, swearing very loudly because she just threw the walking stick I paid a lot of money for onto the rails. And she was holding a hearing aid that will cost a few £100 to replace if she broke it. A nice man came to my aid and spoke to the entitled mother, but I have no idea what was said. Next thing I knew, someone who worked at the train station came to help. And thankfully, she spoke sign language so I could actually know what was happening. I explained what happened to the woman in sign language so the entitled mother couldn't interrupt. And the woman immediately helped me. She made the entitled mother give back my hearing aid, provided me with antibacterial wipes to clean it, and had someone retrieve my walking stick, which put an additional 10-minute delay on a train we were waiting for. Security removed the entitled mother, who was screaming and shouting the entire time, from the train station. The woman claimed she didn't know it was a hearing aid, which is beside the point because she still would have taken my personal property if it was actually my earphone, and said that I was probably lying about being deaf and disabled. So how was she supposed to know? The entitled mother received a lifetime ban from that train station, so if that's where she lives, she will have to drive to another town just to get the train. If not, then she'll never be able to get off at that stop and will have to get off at the one before or after. This happened a few weeks back and I was really hesitant to share it here, hoping that Karen doesn't recognize herself. Here it is. I was browsing in a shopping center with my autism service dog, Knox, as training. I was picking clothes and trying them on, hoping that at the end of the training I'd find something that suits my style. As I was entering another alternative clothes store, Karen tapped me on the shoulder. You know that dogs aren't allowed in these stores, right? Me, visibly confused. I'm sorry. Are you deaf? I said that you need to leave. Me, as I point to Knox's vest showing the label and the program name that certified her. Ma'am, this is a service dog. Karen cuts me off. You're clearly not disabled, even less you're not autistic. You can talk. Now leave the store before I call security and get you banned. Me barely holding my tears. Excuse me, please. No, I'm going to walk you to the exit to be sure that you and your dog are leaving. At this moment, Knox alerted me. I needed to sit down, but I couldn't. Everything was so loud and it seems the lights were getting even brighter. I started crying and Knox moved between my legs for comfort. Me sobbing and repeating, "Go away." Karen talking over me, "Oh, grow up." I continued sobbing while trying to talk. My ID, autistic, no, verbal, scam, dog, trained, my ID, more. Her speech became more and more muffled as I got even more overwhelmed. Attempting to sit on the ground, Karen grabbed my arm. "Don't touch me. If we didn't have a crowd before, we definitely did now.
A security guard appeared. I calmed down a bit, enough to understand speech. Security guard says, "What's happening?" "This person over here is faking. They have scammed the program to give them a service dog for their autism. My child will benefit from that dog more, as it really has autism and doesn't speak. I need that dog." As she was saying this, I felt a tug on Nox's leash, and I unclipped it from her collar. Now I was holding Nox by her harness, as she was sitting right in front of me, giving me gentle snuggles and kisses. "How dare you! Security guard, do something!" A security guard turned to me. "Sir, is that dog a service dog?" Me, still crying. "Yes." "They don't need it." "Shh. Do you have an ID for the dog, and can I have yours?" I tell him yes. I gave security guard the needed documents. They checked them and gave them back. I am not from the US or the UK. There is no such thing as owner-trained service dogs. Service dogs are trained by professional trainers and are free. There are requirements that need to be met, such as diagnosis and/or an interview with a medical team, lead, or therapist. Your documents are intact. You may go. "No, that's not fair. My kid needs that dog more than this adult." "Ma'am, I will ask you to return the leash to this gentleman and continue your day." "No, that is for my service dog that they are now holding." "Ma'am, that's theft. If you don't return the leash now, I'm afraid I'll have to call the police." Karen kept screaming that the dog was hers, so the security guard quickly called a police officer, who was always nearby around this place. Security guard had to prevent Karen from running and then fill in the officer. She was taken in the back of the blue car. The security guard gave me the leash back and escorted me to the restroom to make sure I was safe. I washed my face and went to the nearest bench to sit and calm down a bit more. Then I left. Thankfully, I never had the pleasure of seeing that Karen again, or ever hearing about her again. This is the story of my cousin who is the entitled parent in this story. Let's start with some backstory, okay? When I was 17, I met the man who will become my husband. He was 18, I became really close with his older sister, divorced, and I watched her son, who was 9, when I met him, and 11 when this story takes place. He called me almost aunt, and I called him nearly nephew, and we had a great relationship. He always wanted to hang out with me, and I occasionally had him over to my parents' house for a sleepover when his mom needed a break or whatever. He was very into video games, so at one point I went out and bought a gaming system like his so he could play when he was over, and so I could practice and get better at his favorite games. I hate being schooled by a 10-year-old, right? My boyfriend was away at a university about 4 hours away, and I was at home going to community college and working almost full-time. My sister had moved out and gotten married, and my parents let me convert her bedroom into a sitting room for myself. I'd won a TV through a contest at work, and I moved my computer table/desk in there, and I got a second-hand couch from someone at work who was moving. The 2 rooms were connected by a bathroom, and I got a cheap dorm-type fridge for my birthday from my parents when I turned 18 to complete the room. It was a very cool setup. Alas, it was not meant to last. My cousin, Dad's brother's daughter, was getting divorced and needed a place for her and her 10-year-old son to stay. We moved all of my stuff into the unfinished basement. My dad put up some temporary walls and a door to delineate my room, and they moved in, the kid in my room and my cousin in my sister's room. I felt bad for the kid and tried to engage with him, but he wasn't anything like my nearly nephew. His parents were very religious and didn't let him watch much TV, play video games, or anything like that. I had some very G-rated games, no violence, that had come with my system, and his mom let him play those. He got hooked and would constantly go down to my room and want to play. Eventually, I moved the gaming system upstairs into a common area of the house so I could sleep in on weekends and not be constantly coming home to find him sitting on my bed playing the game. It meant that I had to give up my gaming time. I had become a bit of a gamer chick, but I did end up getting more sleep, and he seemed very happy. They were supposed to stay for 3 months, and that turned into 6, and then 9. They finally moved out just a few days short of their 11-month anniversary with us, on a Saturday. I was at work and then out with friends that night. The next day I slept late and decided to move some of my stuff upstairs.
I cleaned and then enlisted my dad for some of the heavy lifting. When I was almost done, I decided to hook up the TV and went down to grab the gaming system, and it was gone, along with a few of my games and both of my controllers. So I texted my cousin, "Do you guys have my gaming system?" "Yes." "Okay, but I didn't give it to you. I need it back. When is a good time for you to drop it off here?" "You haven't played with it in a month." "My kid has been playing with it, so I figured you wouldn't miss it." "Understood, but I do miss it, and I want it back." "But the kid enjoys it so much, he even bought 2 games for it with his birthday money." "It's nice that he enjoys it. You should probably get him one of his own, but I still need mine back." "It's not very ladylike for a girl your age to be playing video games anyway." "It's not up to you to decide if I'm enough of a lady. It's not very ladylike to steal either, but here we are." "There's no need to be rude. I'm not going to allow you to take his video games away from him." "I'm not taking away his video games. You're returning my video games to me." He never actually had a gaming system for me to take away. He was using mine. He shouldn't have taken it in the first place. "But he bought games for it. He used it all the time. As far as I'm concerned, you gave it to him. You never told us that you'd want it back. You're the one who's trying to steal here. From a child." "I didn't want him coming down to my room all the time, so I moved it upstairs to my dad's TV. How is that giving it to him?" "I'm not arguing anymore. I want my gaming system back." She stopped responding after that. It took a few weeks, more texts, a phone call from my dad to her, a phone call from my dad to his brother, and me fighting with my parents who just wanted to let her have it, but wouldn't buy me a new one. One controller was broken beyond repair, and the other never really worked right, but the system worked fine. My parents were angry with me for cutting her out of my life after that, but I kept telling them that as soon as she apologized, I'd forgive her. Because of the pandemic, I have been doing all of our grocery shopping via curbside pickup. I only go once a week on Monday after work, and if I forget something, we do is out until the next week. However, we'd have a house guest from out of state staying with us, and that has thrown off our shopping schedule. Our guest left yesterday and we had several errands to run today, including picking up my partner's car from the shop. We realized that there were a few things we needed to get us through until the next Monday. I decided to actually go into the store since there were only a few items, less than what curbside would do without a service fee. I got to the store actually remembering to bring my reusable shopping bag with me for a change. It's rather ugly, light teal colored with some dumb cartoon animals on it. In addition, it's kind of old. The clear coat on the outside is peeling in a few places. This makes it recognizable. Because I don't like to bury the bag with my groceries and have to unbury it at checkout, I place it folded over the side of the cart, half in and half out. I started my shopping. Occasionally, I needed to step away from the cart to look more closely at an item on a shelf, or if someone was standing too close to something I wanted, I'd leave the cart for a second, grab the item, and return. It's never for long. I got in the bread and cheese and started over to the produce section. I found the things I wanted, and as I headed for the spice aisle, I noticed that the bag was missing. Crap, I've dropped it, was what I was thinking. I started retracing my steps to see if I could find it on a floor somewhere, all the way back to the entrance, where I was sure I had it last. And nothing. Not that I was particularly attached to this bag, but I didn't want to have to go back out to the cart to get another one. I decided to finish the shopping, see if some employee might have picked it up, and if not, just leave my items loose in the cart and bag them in the car. As I turned the corner from the spice aisle, I saw a woman in a checkout line, early 30s, yoga pants and so on, with a suspiciously familiar bag draped over the side of her cart, exactly the way I was hanging mine. I looked at it closely and sure enough, it's my bag. Me glaring, "Oh, I see that you found my bag, but I must have dropped." "What? No, I didn't know that was your cart." I snatched the bag off her cart, verified it was mine, gave her another dirty look, difficult to do while wearing a mask, and went in search for the milk. I finished my shopping and the clerk at the checkout was a passing acquaintance. They asked, "Hey buddy, what was that earlier?" Can you believe it? That woman took my shopping bag off my cart when my back was turned.
I just happened to see that she had it. Man, I hate people sometimes. No way, some people have real nerve. I completed the transaction and went home. Now as I sit here typing this giddy with my self-righteous anger, it suddenly occurs to me that there is another explanation. And now I am feeling guilty. What if an employee found the bag but had legitimately fallen off my cart, picked it up and put it on an empty cart, hoping that it would be found by its owner? What if this woman needed the cart, saw the one that happened to have my bag on it available, and decided to use it, planning to give the bag to an employee at the checkout? That would make me a total jerk, one of the people I despise so much. Anyways, I'll never know for sure, and I think that's what bugs me most of all. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones.
Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás.
Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Lysen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lysen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo.
Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer.
Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche, me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda.
Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse, no hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Oh, ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño,
algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshen no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Serry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Serry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Serry. Serry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Serry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Serry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal.
Sherry dijo que Sara no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sara hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Sherry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.